अक्षय साहू मु श्री अरविंद राउरकेला स्कूल रू आसी आज टॉपिक है एम ऑफ माय लाइफ। तो एम तीन लेटर रो वर्डटा बट तार इम्पोर्टेंस बहुत थाए आम लाइफ रे आउ जहाँ लाइफ रे एम नहीं से ताकू लाइफ कहुनी। आउ मो लाइफ रो एम है मु गोटे टीचर है गवर्नमेंट कॉलेज रे लेक्चरर। तो मो पाई मनी किसी डिपेंड करेनि मु पिला माननकु पढ़ेबा को चाहूची मते पैसा रे किछि लोभ नाही। आउ मु मनी फेम पावर ए सब मते किछि नाही मोर एते लोभ। मु पिला माननकु पढ़ेबा को चाहूची मु ताको मो पाखरे जहाँ ज्ञान अछि मु ताको देबा को चाहूची बिकॉज मु माने कि पिला माने होचंती आर्किटेक्ट ऑफ आवर नेशन। थैंक यू। Good morning, all of you. My name is Palash. I am from Sri Aurobindo's Rourkela School. And first thing I want to tell is, the aim is different thing, but first of all, we have to be a good person. And as we are all students of Sri Aurobindo's school, so we have to first maintain discipline and maintain our school rules. And my aim of life is to first be a disciplined student. Then I want to become a teacher, because teacher is the best job, but all are not agree with this job, because in this job teacher are getting low payment, but I want to become teacher. As my teacher plays an important role in my life, so I want to share my knowledge, whatever I have. And discipline is the most important thing what we have to teach everyone. And the most important thing is we have to gain knowledge, and whatever knowledge means teachers are the most important part of our life. Just like parents, they also plays important role in our life. Teachers are helping out in every situation. And I am blessed that I am a student of Sri Aurobindo's Rourkela School. Thank you. मो श्री अदिता महापात्र राजकामपुर श्री अरविंद स्कूल रू। आज आम टॉपिक अच्छी एम ऑफ लाइफ माने जीवन लक्ष्य। तो आम समस्त जीवन में किसी ना किसी लक्ष्य थाए। छोट बड़े आम कि ना कि बनया चाहूँ। तो मु भी इंजीनियर बनया चाहे। जीवन में किसी ना किसी लक्ष्य रहा दरकार। माने बिना लक्ष्य का मनीष जीवन व्यर्थ थाए। मनीष जीवन में किसी ना किसी लक्ष्य रहा दरकार। Myself Aisha Jina. I am from Sri Aurobindo School, Rajkampur. जीवन लक्ष्य विषय में कहवाक चाहूँगी। जीवन लक्ष्य विहीन जीवन होउछि अर्थहीन। आम समस्त जीवन में गोटे ना गोटे लक्ष्य रहिबा उचित। आम लक्ष्य आमे ही अनुसंधान करबा उचित। अन्य कहार लक्ष्य को अनुकरण करबा उचित नुहे। आमे बिना लक्ष्यर जीवन यापन करबा उचित नुहे। ताहा द्वारा आमको किसी भी सफलता मिल न थाए। आमे आम लक्ष्य पहुँचवा समय अनेक बाधाविघ्न आसी थाए। आमे ताको खातर न करी आग को बढ़िबा उचित। ताहा द्वारा आमे गोटे भल आम लक्ष्य पहुँची पारिबा। धन्यवाद। प्रयास कदापि वृथा जाए, विफलता स्थायी नहीं। बेले बेले एक छोट प्रयास भी आमको सफल दे जाए। शुभ सकाळ, मु स्मिता मलिक नवम श्रेणी छात्री श्री अरविंद राजकामपुर। आज आप समस्त सम्मुखें निज जीवन लक्ष्य विषय किसी कहूँ। समस्त जीवन में किसी ना किसी लक्ष्य थाए। बिना लक्ष्य जीवन जेपरी बिना ठिकाना एक लिखा। आम प्रकृत लक्ष्य होइथिबा कथा भगवान को पाइबा, भगवान को होई उठिबा और भगवान को प्रकाश करबा। समस्ते चाहती किए चाहे डॉक्टर बनने कि इंजीनियर, बट मु चाहे एक डॉक्टर हेबी और गरीब लोक को साहाय्य करी।
ଯେପରି ଏବେ ପାଣ୍ଡମିକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବିନା ପଇସା ନଥିବାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଓ ସେ ନିଜର ଇଲାଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ନାଁ ଆଲିସା ସା, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହୀନ ଜୀବନ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ତ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଉ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ୟବିହୀନ ଜୀବନ ନାବିକ ବିହୀନ ନୌକା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଶୁପକ୍ଷୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଏ ଡକ୍ଟର ବନିବାକୁ ଚାହେଁ, ତ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କର୍ମଚାରୀ, ତ କିଏ ବ୍ୟାପାରୀ, କିଏ ନେତା, ତ କିଏ ଅଭିନେତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ବା ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ତାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ ପଦବୀ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ପଦବୀ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ହୁଏତ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥ କମାଇବା ତାହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁନୀତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକ ଏହି କୁନୀତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେହି ମାନସିକ ଯେଉଁ ବିଚାର ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକର ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାହା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶୁଭ ସକାଳ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁବ୍ରତ ଦାସ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଛି। ସଫଳତା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ମଣିଷର କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାବେଳେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଛିଥାନ୍ତି। କିଏ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ମୋର ବି ଜୀବନର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ଏହା ମାନିବା କଥା ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ସିଡ଼ି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଓ କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ଏକ ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନା ମଣିଷର ଜୀବନ ଏକ ପଶୁ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନେକ ପାହାଚ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ। ପରିଶ୍ରମର ସିଢ଼ିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ପରିଶ୍ରମର ସିଢ଼ିକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମୟର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସମୟ ସହ ଯିବା ତାହେଲେ ସଫଳତା ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମୟକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ କେବେ ନା କେବେ ସମୟ ଆମକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ପଳେଇବ। ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ତାହା ନିଜ ଦେଶ ଓ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ହେବା କଥା। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ, ଉଦାର, ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ହେବା କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଅଙ୍କିତ ମଗର। ମୁଁ ଅରୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାତୃ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆସିଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି। ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ଏବଂ ଦେଶର ସେବା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟର ଜୀବନ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତାର ଜୀବନର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ।
करुणामय परम प्रभु श्रीवृंद मोर नाम आयुष पटेल मैं श्रीवृंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र सुंदरगढ़ आसी आज जो आम प्रसंग है मो जीवन लक्ष्य से विषय में कहना सुजोग मिलता मो निजक धन्य मन करुचे आम समस्त जीवन लक्ष्य किसी ना किसी रही जीवन में गोटे लक्ष्य रही तार प्राप्ति उद्यम करने पड़े और से उद्यम आम आनंद प्राप्ति होते से आनंद प्राप्ति लगे आम जीवन धारण करछे बिना लक्ष्य जीवन दुखमय निरर्थक तथा निरस हो जाए तेणु आम समस्त प्रत्येक जीवन प्रत्येक जीवन गोटे गोटे लक्ष्य रहा उचित समस्त जीवन लक्ष्य पर मो जीवन एक लक्ष्य रही श्रीमान श्रीरविंद्र शिक्षानुष्ठान में पाठ पढ़ुवा माँ श्रीरविंद्र को जानी से जो महान लक्ष्य रखी जाते मानवर अति मानव रूपांतरित होगा से लक्ष्य को मो जीवन लक्ष्य भाव ग्रहण कर चित्त सत्तार विकास घटी चेतनार अति मानस चेतना रूपांतरण करवा आवश्यक परिशेष मुझे कहवाक चाहूँगी जे आम समस्त जीविका अर्जन लक्ष्य भिन्न भिन्न हो पाए कि जीवन लक्ष्य एक अभिन्न रहा उचित मन प्राण शरीर भगवत प्राप्ति और मानव अति मानव रूपांतरित है मोर वक्तव्य शेष कर धन्यवाद। करुणामय माँ परम प्रभु श्रीवृंद मुझे श्रीवृंद स्कूल झारसुगुड़ा आसी आज आम समस्त मध्य आम जीवन लक्ष्य विषय किसी कहबार सुजोग पाइबार निजक बहुत धन्य मन करुँची आम मध्य समस्त जीवन गोटे ना गोटे लक्ष्य जमी भी थी समस्त समस्त पांच सब बेले गोटे ना गोटे लक्ष्य जमी भी थाए मोर भी गोटे लक्ष्य अच्छी मु ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनवाक चाहूँगी गोल्ड मेडलिस्ट मु इंटरनेशनल खेलवाई जाऊँगी किंतु समस्त गोटे ना गोटे लक्ष्य थाए मु ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होगा पर भी आम देशर जो लोक अच्छा समस्त सुविधा समस्त सेवा करने मोर मूल लक्ष्य मु चाहूँगी समस्त को भल सुजोग मिलू जमी समस्ते भल भाव में रही समस्ते खुशी रे रही किसी ना कि गोटे करी मोर जीवन समस्त बड़ लक्ष्य मु चाहूँगी जमी मु जन्म होला बेले कहीं मत जानी नथिले काहाको भी किसी लागी नथिला किंतु जेते बेले भी मु मरिबी समस्त को आम देशर समस्त को लगे जे आम गोटे आम देशर अमूल्य संपद को हराई एति कही मोर वक्तव्य शेष होची थैंक यू। करुणामय परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित मोर सान बड़ा भाई भौणी मैंने समस्त मोर नमस्कार मुझ शिक्षा गवेषणा केन्द्र मातृ झारसुगुड़ा स्कूल आसी मो नाम आयुष पटेल समस्त आज ये मत किसी कहबार सुजोग मिलता मुझे धन्य मन करम समस्त जीवन में किसी ना कि लक्ष्य रही है से मोर भी किसी लक्ष्य रही मु बड़ एक डाक्टर बनवाई चाहूँगी और मु समस्त चिकित्सा भाव करने चाहूँगी मो वक्तव्य शुभ सकाळ मो नाम अंकेश कुमार नाना श्री अरविंद स्कूल एवं पूर्णांग केन्द्र मु अच्छी आज आप समस्त सम्मुखें मु जीवन लक्ष्य पर किसी कहवाक जाऊँगी लक्ष्यहीन जीवन हूँ अर्थहीन कारण बिना लक्ष्य जीवन किसी अर्थ न था जहाँ जीवन में किसी लक्ष्य न था निर्दिष्ट लक्ष्य न था से केवे विकास लाभ करें कारण लक्ष्य ही हमको सफल मनुष्य हमार रास्ता देखा जदि आम जीवन में किसी लक्ष्य ना आम केवे सफल मनुष्य हो पार ना लक्ष्य स्थिर कर कार्य कले आम सफल हो पार लक्ष्य ही एकाग्रता छात्र जीवन हूँ लक्ष्य को स्थिर कर चयन करने एक उत्तम समय कारण यही समय छात्र मैंने भविष्य कौन हम से प्रस्तुत हमें मोर गोटे लक्ष्य अच्छी कि मु गोटे बहुत भल डॉक्टर हेबी और रोगी मान सेवा करी धन्यवाद। Good morning, one and all. Myself, Anshumal Pai. I am from Sri Aurobindo Integral Education and Research Center, Birmitrapur. And if we talk about aim, then all of us have an aim in our life, and I too have one. I want to become an entrepreneur, social media influencer, and an author. All of you must be thinking that telling a lot of things seems childish and it are all just dreams. But let me give you all of you a little bit of context. Well, if we really want to control or manipulate the society, there are three important factors for that.
First is money. People need money. People have greed for money. People have need for money. Okay. And second one is popularity. And people do get influenced by the popular people in the society. And the last one is wisdom. Money and fame, they do influence the society, but do they influence it in a positive way or a negative way? That depends upon how wise the person who is influencing the society is. If he is willing to benefit the society, then the society will get benefited. And if he is willing to just increase his wealth, then it will be degenerated. And now let us come to my dreams. Why do I want to become an entrepreneur? Well, I don't want to help people by giving them money or donating them money. I don't want to help them by donating them money. I just want to become a job provider, a person who creates job opportunities for the one who needs them. I don't want to make them dependent upon others. I want to make them independent and capable of helping themselves. Second comes why do I want to become an author? Well, whatever limited amount of wisdom that I do have, I would definitely like to share it with all the masses. And the last one, and the weird one comes that why do I want to become a social media influencer? Well, even if you are wise or rich, people won't care about you. What they do care about is popularity. Well, there are many social activism groups, they make ambassadors, right? Whom do they make ambassadors? People who work for the society? No. They make ambassadors the one who are popular among people. Suppose for healthcare, when the COVID just arrived, all of us had a default caller tune. What that was? That was Amitabh Bachchan saying that stay at home and stay safe. Why? Is he a doctor? No. Is he some expert in medicine? No. He is an actor. He is popular and people do care for him. People do care for his opinion. And that's why I want to become a social media influencer so that people would care for my opinion and would definitely like to take a look into what I have to offer them in the name of wisdom. Thank you everybody. This was what I think the aim of life should be or is for me.